पढ़। किंतु अब्राहम कहले पुअरे तू जे बंचिथिबा समय तोर भल विषय सब पाइलु आउ लाजार सही परे मंद विषय सब पाइला यह मने कर किंतु एबे से एही स्थान रे सांत्वना पावछे आउ तू कलबल हेउछु। नरक हैला कलबल हेबार स्थान। खुशी रे टिके साइड रे बसिके टिके सिगरेट टाणीबा पय समय नथिबो सेठी। शांति रे गोटे पाखरे बसिकी घोषिबा पय समय नथिबो सेठी। टाइमलेस कलबल, समय नथिबा कलबल और सबु प्रकार पापर चिंता जो जो कर्म सब करिछो तमे तुम आखि सामने फिल्म पर आसथिबो और तुम निजको मध्य घृणा करिवो से कलबल रे। फिर से पद पढ़ दियो। सेथिरे से कहिला हे पिता अब्राहम ताहा यथेष्ट नुहे मात्र जदि मृत मानक पाखरु जणे सेमानक निकटକୁ ଯିବ ताहा हेले सेमाने मन परिवर्तन करिवे। ए गुटे कथारे जणा पड़ जाउछि से मन परिवर्तन न करिबारु पाताल को जाइछि। सेतमे से कोन कहउछि मोर भाई माने एठिक न आसंतु लाजर को पठाओ बोल कहलारु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले ने सेमानक पय प्रचारक माने अछंती, सेमानक पय पालक माने अछंती, सेमानक पय स्पीकर माने भी जाउछंती, सब सतर्क कराउछंती बोल कहलारु अब्राहम को अछि नाइ प्रभु सेमानकर कथा मु भी सुनि नथिली, मोर भाई माने मधे सुनु नांती, मृत मानक मधे जण जाय कि कहले भलो हेइ थांता ताले से माने मन परिवर्तन करिथांते। ए गुट्टे कथा जणा पड़ जाउछि भाई माने मन परिवर्तन जदि करिवे नरक को आसीबे नै। मु काहे के आसीने मु मन परिवर्तन करली नै, मोर प्रचारक मानकर कथा सुनिली नै, मु पालक मानकर कथा सुनिली नै, सभा आयोजन करले बसिली भी नै, सेठी दूर शुणुथिले पालक मानकर काम इंतिया का प्रचार करिवे छाल एमतिया के चालिबे बोली चिकेन मटन खाइबारे व्यस्त थले धनी व्यक्ति ताहाकु जहा भल लागिला ताहा पाइला। एटा वर्तमान पाताल, तो वर्तमान पाताल आज्ञा भूमि मध्य भाग अच्छी किंतु विचार पर जो पाताल थिबो नै कि आठारु अधिक अधिक भयंकर अटे। एबेकू जदि धनी व्यक्ति कलबल हो जंत्रणा भोग करी मोर भाई माने एठी को न आसंतो बोले कलबल जदि होउछि माने ए चतुर्थ स्थान रे थिबा ए नरक को गले किंति थिबो जानछते ना अग्नि गंध करे प्रज्वलित ह्रद। एटा प्रथम है पृथ्वी नरक अर्थात 7 वर्ष महाक्लेश काल, द्वितीय है वर्तमान पाताल जहाँकि पृथ्वी मध्य स्थान अच्छी, तृतीय है महाव्यवधान जोटि शैतान लुसिफर भंड भविष्य वक्ता भंड ख्रीष्टारी एम समस्त से पतित समस्त दूतगण अच्छा। ये अग्नि ग्रंथ कर प्रज्वलित ह्रद कौन माने एटा पृथ्वी रे नहीं, एटा बाहर आकाश मंडल अच्छी ये नरकटा। और एटा जोटा अच्छी नहीं कि एटा है अंधकार गह्वर। ए कथा कहवा स्टार्टिंग आरंभ कली ए मनुष्य के भावुंट ए जन प्रचारक ये प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताको हाणी के अविश्वस्त भंड शिक्षक मानक मध्य पकाई देछंती। भंड भविष्य वक्ता भंड शिक्षक माने समस्त प्लेस एटा अंधकार गह्वर, अंधकार जंजीर, भंड भाववादी भंड शिक्षक भंड पास्टर भंड प्रचारक मानकर स्थान एटा प्रभु छाड़देवे बोल भावुंट कि आपण माने आज जड़े नष्ट हो गला माने आपण समस्त नष्ट हो गला पड़ेगा। कारण आपण माने मोर प्रचार सुनछंते हाँ कि नहीं, आपण समस्त नष्ट करबा पय शैतान आपण का को धरिबा दरकार नहीं, मते जन को धरले यथेष्ट हाँ कि नहीं। बस रे यात्रा करथिबा समस्त को मारिबा पय समस्त को छुरी रे आघात करबा दरकार नहीं, ड्राइवर को मारि देले यथेष्ट, बस जीवो को पहाड़ तल पड़ी जीवो समस्त आउट। ए ड्राइवर माने प्रचारक माने अत्यधिकांश मंडली को नष्ट करछंती, अत्यधिकांश खराब शिक्षा दे लोक मान को भंडाउछंती। भंड शिक्षा, भंड वाक्य, भंड भाववाणी, भंड दर्शन, भंड आत्मा, भ्रांतिपूर्ण आत्मा, एटा सब द्वारा मंडली मंडली नष्ट हो जाउछि, विश्वासी विश्वासी माने नष्ट हो जाउछंती। प्रभु ए मान को छाड़िबे नहीं। बलकाटा काले सकाळे कहबी समस्त चक्षु बंद करबा ठीक है। प्रार्थना करो। गोटे मात्र को कारण धनी व्यक्ति पाताल को जाइछि, मन परिवर्तन करला नहीं। परमेश्वर खुशी हो जाइथांते से जदि मन परिवर्तन करिथांता। ताहाकु जहाँ भल लागिला ताहा करला, ताकु भल लागिला प्रार्थना रे बसिबिनी पळाइबी बोली से पळाइला। वाक्य सुनिबा को ताकु भल लागिला नहीं, फिल्म गीत सुनिबा को ताकु भल लागिला, प्रभुंकर गीत गाया भल लगे नहीं, नथिबा दरिद्र अभद्र भाषा गाली करवाटा ताकू भल लगिला। चक्षु बंद करंतु, चिंता करंतु, प्रार्थना करंतु निज पाई। मु कहूथिबा कथा भी धीरे धीरे शुणिकी टिके टिके प्रार्थना करंतु।
ଏଇଟା ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ, ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଏବେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିପାରିଲେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲନି, ସେଥିପାଇଁ ନରକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିଛି ତାକୁ। ସେଠି ଶୁଣିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଟପେ ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ହେଲାନି, ଦୟା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା, ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବି ଟିକେ ପଠାଅ ବୋଲି କହିଲା ଲାଜରକୁ, ସେଟା ବି ମିଳିଲାନି ତାକୁ। ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମିଳିଲାନି ତାକୁ ନରକରେ। ଗ୍ଲାସ ପାଣି, ଗ୍ଲାସ କଣ ଟପେ ପାଣି ଦେବା ଲୋକ ମିଳିଲାନି ତାକୁ। ଜଗତରେ ଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ କୁଲ ଡ୍ରିଙ୍କ, ତାକୁ ମଦ ଡ୍ରିଙ୍କ, ତାକୁ ବିସ୍କି ବ୍ରାଣ୍ଡି ଡ୍ରିଙ୍କ ଯାକ ସବୁ ଦେବା ଲୋକ ଥିଲେ ତାର ଚାରିଆଡେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା କରୁଛ ନା ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହାର କରୁଛ? ଲୋକମାନେ କହନ୍ତିନି କି ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ସିଗରେଟ ପିଇବି, ହେଲା ମୋ ଇଚ୍ଛା, ତତେ କାହିଁକି? ମୁଁ ଖଇନି ଖାଇବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମନେ ଇଚ୍ଛା ବୁଲିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା। ତୋର ଇଚ୍ଛା ଏକା ବାପା, ବାବୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଏକା। ନରକରେ କଲବେଳ ହେଲା ବେଳେ ତୁ ଜାଣିବ କି ତୋର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ତୁ ନରକକୁ ଯାଇଛ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦିଅ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ। କଇନର ପଥରେ କେତେ ଜଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି? କଇନର ଦଣ୍ଡ ଯଦି ଅସହ୍ୟ ହେଲେ 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ବି ଅଛି, 77 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ବି ଅଛି, 2 ଗୁଣ ନରକ ପାତ୍ର ହେବାର ଦଣ୍ଡ ବି ଅଛି। এই ସବୁ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ମାନେ କଣ? ଯେ କେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେ ପାତାଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଛାତି ପିଟିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କ୍ରନ୍ଧନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାଳେ ନରକକୁ ଗଲା ବେଳେ କ୍ରନ୍ଧନ କଲେ ବି ଶୁଣିବା ଲୋକ ନଥିବେ, ନରକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ଲୋକ ନଥିବେ, ନରକର ଅର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବି ନଥିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଭାଇ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନହେଲେ ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ନରକ ବିଷୟରେ, ପାତାଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନରକକୁ ନ ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାତାଳର ପ୍ରଭାବରୁ, ପାତାଳର ପରାକ୍ରମରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଝରାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି, ପାତାଳକୁ ଜୟ କରି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। এই সুন্দর সময় প্রভু তুমি সম্মুখে নিবেদন করছি, এই বাক্য শুনিଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଐଶ୍ୱରିକ ଭୟ ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପାପକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତାକୁ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରକର ବନ୍ଧନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛି। ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମରି କ୍ରୁଶୀୟ ଯାତନା ଯେପରି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୃଥା ନ ଯିବ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମରି ପରିତ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ପାପର ବନ୍ଧନରୁ, ଅଭିଶାପର ବନ୍ଧନରୁ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ବନ୍ଧନରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ବନ୍ଧନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛି ବାପା। ପାତାଳର ବନ୍ଧନରୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ତୁମରି କୃଷିୟ ଯାତନାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ ରକ୍ତ ଢାରେ ଥିବା ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଆଗମନ ହେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ, ଏଥିରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଜ ଉପରେ ଘୋର ବିନାଶ ଆସିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ, ଲୋକମାନେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଫେରି ପାରିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା।
प्रभु दया कर एई समय सही प्रकार प्रार्थना करुछु जे माने वर्तमान प्रभु रोगी होचंती एवं असुस्थ व्याधिग्रस्त होटंते समस्त को तुम समर्पण करछि तुम अनुग्रह करो तुमरी कंचा विध हस्त विस्तार करी जे लोक मान प्रभु रोग बा व्याधि अछि समस्त